اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا. خلاص کوئی مائی کا لال سامنے ٹکنے کی جرات. بڑے بڑے آئیں گے چلائیں گے, چلانے دو, خاموش, صبر کرو. گالیاں دے رہے صبر کرو, پلٹ کے گالی مت دو, پلٹ کے گالی ان کے لیے ہدایت کی دو. سمجھ لو کہ سمجھ لو. ہاں ادب اور احترام. پکڑیں تو ان کو, پاگل ہیں جن کا نقصان ہوگا وہی تو چلائیں گے. آپ کا کیا نقصان پڑا؟ کفار مکہ چلاتے تھے, کیوں چلاتے تھے؟ ان کا بھائی آ رہا تھا, ان کی ماں مسلمان ہو رہی تھی, کوئی گھر گھر میں لڑائیاں تھیں. آج یہ بھی کہتے ہیں یہ جب سے مکے سے آئے ہیں ندیم, اس نے گھر گھر میں فتنے پھیلا. یہ بالکل کفار والی آواز ہے یہ جو اٹھ رہی ہے مشرکین میں. بھائی بھائی میں جھگڑا, باپ ماں میں جھگڑا, ماں باپ سب وہی. یہ اتھل پتھل ہونا ضروری ہے. بہت دنوں تک سو لیے یہ لوگ. باپ داداؤں کا دین ہے, باپ داداؤں کا دین ہے, چلے جا رہے ہیں, کوئی حق پتہ. اب آیا ہے حق, اب واضح کرو. نوجوانوں, طالب علموں, پڑھ رہے ہو, علم حاصل کرو. علم جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلتی ہے تاریکیاں وہاں وہاں ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ آج یہ علم کا دور ہے, کاپی اور کاغذ اور قلم کا دور ہے. اللہ کے فضل سے یہی وجہ ہے تیزی کے ساتھ ہمارا دین پھیل رہا ہے. بہرحال یہ مختصر سی متفرقات ٹوٹی میری نصیحتیں تھیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس میں جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو غلط ہے میں اس سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اور اپنے نفس کی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اور حاضری کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قولیں تو ہو رہے ہیں مختصراً, اگر آپ کو کچھ سوالات پوچھنے تو جی پانی پلا دیں گے. کچھ سوال کرنا ہے آپ لوگ؟ کون؟ جی صاحب. عقیل صاحب سوال کر چکے, وہ کیا کریں, ان کو سارے سوالات کے جواب ہے مل چکے. ان کے پاس جو بھی دفتر تھا, کوئی نیا سوال آیا ہے؟ جذباتی ہو رہے ہیں میں یہ غلط بات, میری نیت کا علم آپ کو ہے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں؟ میں نے کوئی بات جذباتی نہیں. دیکھیں, کسی کی کرٹیسائز کرنا یہ کہہ کر کے کہ ان کے اسلوب غلط ہیں, یہ بڑے جذباتی ہیں, یہ بہت بری بات ہے. حرام ہے آپ کے لیے کسی کی نیت پر حملہ کرنا. میں بڑے شان سے بیٹھ کر کے اپنوں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کا احترام کیا, میں نے آپ کی عزت کی, میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا. میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوں, پھر آپ تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ جتنی باتیں ہیں جذباتی بھی ہیں, یہ وہ قیمتی باتیں ہیں میاں کہ اگر آپ جیسے لوگ عمل کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں تو جہنم مقدر ہوگا. جذباتی نہیں ہے, دو ٹوک فیصلے کہہ لو اس کو, لاگ لپیٹ کی باتیں نہیں ہیں, سیدھی سی باتیں. ٹھیک ہے, آپ کو بہت پہلے سارے سوالات کے جواب مل چکے ہیں. آپ بھی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہیں گے تو بھٹکیے, آپ کا مقدر اللہ نہ بنائے, اللہ آپ کو ہدایت دے. میں نہیں جانتا کہ آپ کو اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی سوال ہے آپ لوگوں میں کسی کا؟ نہیں, اگر نہیں ہے تو کوئی زبردستی ہے سوال پیدا کیا جائے. اچھی بات, سوال تو پوچھ لیجیے. نہیں ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو دماغوں میں رہتے ہیں, لیکن ایک آدمی جب بیٹھتا ہے کچھ کہنے کے لیے تو دھیرے دھیرے ان کے سارے سوالات جو بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ان کے جوابات انہیں خود بخود مل جاتے ہیں. وہ تقریر کافی ہوتی ہے. اوکے, بھائی کرو یار سوال. آپ کے اوپر سے ایک لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ جو کتابیں ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو یہ چیزیں کیا دکھانا ضروری ہے؟ بے شک ضرور. اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیجیے. جب ایک آدمی
دیکھیں ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ ہم دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آئے. آپ ایک مال بیچتے ہیں اور آپ کا مال صحیح ہے لیکن دوسرے لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں جبکہ وہ گندا مال بیچ رہے ہیں, تو آپ نہیں کہو گے صاحب یہ دیکھو ان کے مال کتنے گندے ہیں, میرا مال دیکھو کیسے. تو قرآن اور حدیث کی بات کریں. جب آدمی قرآن اور حدیث کو گندا کہنے لگے اور اپنی گندگی کو اچھا کہنے لگے تو ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ہم اسے چھوڑیں. پھر ہم اس کی گندگی, اس کی کتاب کی گندگی لوگوں کو بتاتے ہیں یہ گندگی ہے, یہ جب وہ اس کتاب میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر تہمتیں لگیں اور آپ کو لوگ یہ کہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہماری کتابوں میں ایسی بات موجود نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کیا کرو گے؟ اپنی صفائی دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صفائی دی ہے قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا بائبل اٹھاؤ, توریت اٹھاؤ, توریت میں تمہارے لیے یہ باتیں لکھی ہیں, ان کی کتاب اٹھا کے دیکھو. عبداللہ ابن سلام جب چوری کا مسئلہ ہوا, زنا کا مسئلہ آیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا, یہودیوں کو کہا اپنا زبور لے آؤ, اپنا توریت لے کے آؤ, دکھاؤ. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ہے چوری کا مسئلہ, اس میں زنا کا مسئلہ ہے اس میں کہ اس کو مارا جائے, لیکن یہودی بکرے وکرے لے کر کے چھوڑ دیتے تھے. تو کہا تم اپنے کتاب کے مطابق کیوں نہیں فیصلے کرتے؟ لاؤ اپنی کتاب, لاؤ اپنی کتاب. کھول کر کے دکھایا گیا, اس پر انگلی رکھی تھی, یہودی نے وہاں انگلی رکھی تھی. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ انگلی اٹھا, انگلی اٹھا, بیٹھ, اس کے اندر وہ حد کی بات موجود ہے. یہ دلیل ہے کہ نہیں دلیل؟ جب آپ کو دوسری کی جب وہ انکار کرے تو اس کی کتاب میں دکھاؤ آپ, ورنہ تاکہ آپ جھوٹے نہ بنو, ورنہ آپ چلاتے رہو یہ ایسا کہتے ہیں وہ کیسا کہتے, وہ کہے گا نہیں ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے. تو جب دیکھا دکھائی نہیں ہوگی تو پھر حق واضح کیسے؟ آپ کہہ رہے ہو ہے, وہ کہہ رہا نہیں ہے, تو حق کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ اس موقع پر وہ کتاب دکھائی جاتی, یہ دیکھو یہ ہے کہ نہیں. شیخ کہتے ہیں اہل حدیث کے اندر تقویٰ نہیں ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں لمبی داڑھی رکھ لی اور مسلح بغل میں دبا لیا اور چلے گئے صحرا میں, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اس کا نام نہیں ہے. تقویٰ نام ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضرت المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے ابی بن کعب. ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہا تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ہم نے نہایت ہی اہتمام یہ کیا کہ اپنے دامن اور اپنے کپڑے سمیٹ کر میں ایسا اس راستے سے گزرا تاکہ کانٹے کہیں میرے کسی کپڑے میں نہ لگ جائیں, اور میں گزر گیا. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا مومن یہی تقویٰ ہے, دین ہی یہی تقویٰ ہے. تقوی کی تعریف بھی یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں, کیچڑوں میں رہتے بھی آپ کو کیچڑ نہ لگے, ایسے گزر جائیں کہ آپ یہاں کے حرام چیزوں سے بچیں. تقویٰ یہ ہے کہ آدمی مومن ہو, مشرک نہ, متبع سنت ہو, بدعتی نہ. یہ اپوزٹ میں بتا رہا ہوں, مومن کی اپوزٹ مشرک اور متبع سنت کی اپوزٹ جو ہے مبتدع بدعتی, یہ نہ ہو. تیسرے یہ کہ حلال کھائے, حرام سے. اللہ نے جو فرائض دیے ہیں ان کو ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت ان بندوں سے کرتا ہوں جو بندے میرے فرائض کو اچھی طرح سے ادا کریں, میرے فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں, اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں. میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, فرض کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے, کچھ زیادہ دینے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. زکوٰۃ دے دیا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, پھر نوافل کا درجہ آتا ہے کہ چلو جمعرات کو بھی روزے رکھ رہا ہے, پیر کو بھی روزے رکھ رہا ہے, ہاں, کسی کو دیکھا غریب غربا کو 5 روپے دے دیا, ادھر 10 روپے دے دیا, ادھر کسی کے گھر, یہ ہے صدقہ خیرات. زکوٰۃ کے علاوہ فرض نمازیں پڑھ لی,
پھر سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، جب بھی جو موقع ملا 2 رکعت 5 رکعت 10 رکعت جتنی بھی موقع اللہ تعالیٰ دے یہ ہیں، یہ ادا کرے، اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا وہ ولی ہے۔ یہ جو خاندانی بن بن کے پھر رہے ہیں یہ اولیاء الرحمان نہیں، یہ اولیاء الشیاطین نہیں ہے، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ فلانی، یہ فلانی، یہ فلانی، یہ سارے کے سارے اولیاء الشیاطین، کوئی ولی نہیں، مکار عیار جھوٹے ذلیل لوگ ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے، انہوں نے دین کی خدمات کی، تمام کتابیں لکھی، کون سے بڑے بڑے علماء؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے ان کے بڑائی کا؟ تو ان کے اندر جو کتابوں میں کمیاں تھیں تو اس کو دکھانے کے بجائے چھپانا چاہیے۔ واہ، وہ لکھ اگر وہ کمیاں تھیں تو ٹھیک ہے، آپ چھپا دیجئے، آپ ہی کے مطبعے سے پریس سے چھپتی ہے، ہم نے بتا دیا یہ کمیاں ہیں تو آپ اسے کٹ کر دیجیے، ہم کیسے چھپائیں اسے؟ آپ جان گئے نا کہ اس کتاب میں میرے دادا کے میرے پردادا کے کمیاں ہیں، اس کو نکال دیجیے۔ کہتے ہو تو مر کے چلے گئے، جو چھپ رہی مر کے چلے گئے تو آپ کیوں چھاپ رہے ہو؟ اگر وہ بری ہے چیز تو اس کو آپ پھیلا کیوں رہے ہو؟ ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو نہیں پتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے، لیکن آج آپ کو پتا چل گیا ہے نا، تو آپ کم از کم رک جائیے، اس کو دفن کر دیجیے، کتاب مت چھاپیے، ہے کہ نہیں؟ جس کو معلوم ہے وہ کرے، انہیں ہو سکتا ہے معلوم نہ، عمر گئے۔ شیخ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ سے کرتے ہیں، اسٹیج پر کھڑے کی کتاب دکھانا، گھر گھر میں پہنچاتے دین کو، صحیح حق پر ہیں تو گھر گھر ایک آدمی پڑھائیں، شرابی کو نمازی بنائیں، اس طریقے سے تبلیغ کا کام کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں میں بھی وہی کھاؤں؟ تو یہ دین ایسے ہی پھیلا۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں روٹی دال اپنے گھر میں، ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ وہی روٹی دال کھاؤ؟ ہاں، اگر آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو تو ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی داہنے ہاتھ سے کھانا، تو داہنے ہاتھ سے کھانے کا ثبوت قرآن حدیث میں موجود ہے، نہیں سمجھ آئے گا؟ اعلیٰ حضرت آپ جس انداز کے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کا ثبوت ہے قرآن حدیث میں؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیے، تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق ہم بھی چلیں؟ آپ ننگے گھومیں تو ہم بھی ننگے گھومیں؟ تبلیغ والے نہیں، تبلیغ والے ننگے گھومتے ہیں؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا ننگے گھومتے، میں نے یہ کہا کہ کوئی ضروری ہے کہ وہ ننگے گھومیں تو ہم بھی ننگے گھومیں؟ آپ جو کھائیں ہم بھی وہی کھائیں، آپ اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کیجیے، ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی شرعی معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے، اچھی ہوتی، شریعت کی بات ہوتی، آمن صدقنا ہم سلاخوں پہ رکھ لیتے۔ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ نے ایک انداز اپنایا ہوا جس کا کہیں ثبوت قرآن حدیث میں نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ چیز جو آپ مجھ تک پہنچا رہے ہیں یہ چیز ہے، لیکن جو چیز آپ پہنچانا تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اپنے بھائی کی خدمت کر رہے ہیں، چائے دیں یا پیالی پہنچا رہے ہیں، پیالی میں کوئی چیز پہنچا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ پہنچا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایسڈ تو نہیں ہے یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تو پہنچا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، گلاس بانٹ رہا ہوں، اچھی بات ہے، آپ گلاس بانٹ رہے ہیں، پیالیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ان پیالیوں میں چائے ہے کیا؟ چائے کے نام پر ایسڈ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایسڈ بانٹ رہے ہیں، تو کرو ہم تو پہنچا رہے ہیں اپنی محنت سے، محبت سے، تو بتاؤ یہ محبت دیکھی جائے گی یا یہ دیکھا جائے گا یہ ظالم یہ ایسڈ بانٹ رہا ہے، یہ کتنے بھی خلوص سے لائے اس کو مار کے بھگاؤ۔ تبلیغی جماعت جو چیز بانٹ رہی ہے تھیلیوں میں وہ ایسڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ بدعقیدگی ہے، وہ دنیا بھی برباد کرنے والی ہے، یا آباد ہو جائے دنیا کسی کی ہو جائے لیکن آخرت کبھی بننے والی یاد۔ بنیادی طور سے ایک بات تو کہہ دی کہ ہر چیز کا ایک منہج ہے، دعوت و تبلیغ کا بھی ایک منہج ہے، اس میں بھی ہم کو نبی کی سنت دیکھنی پڑے گی اور نبی کا اتباع کرنا پڑے گا اور صحابہ کرام کا نقش قدم پڑے گا۔ اور کوئی سوال؟ سر سوال یہ ہے مولانا، آپ ہماری بات سے بھی تکلیف پہنچی تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارا کہنے کا مطلب آپ کو اگر تکلیف پہنچانا ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب دوسرا تھا، آپ اس کو تھوڑا سا غلط سمجھے، ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سوال تھوڑا سا ایک ہی ہو سکتا ہے
कि आप जज्बात में जवाब दें, तो इसलिए अगर मेरी कोई बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए हम नहीं आप हैं। नहीं, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको तकलीफ पहुंचाएं। सवालात के कुछ आदाब होते हैं। हम अपनी महफिलों में अपने भाइयों को सबको आज़ाद करते हैं, सवालात कीजिए और जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हैं, एक्सेप्ट कीजिए। सवाल बराए सवाल ना हो या लज्जत कामो दहन ना हो, सी आप अपनी समातों की नज़र करें बस। और वो हमारा मतलब ये नहीं था किसी को तनकीद करना या तंज करना या किसी को मतलब किसी के दिल आज़ारी करना या किसी को तकलीफ पहुंचाना। हमारा मतलब ये था, हमें कुछ समझना था कि हम मुश्किल आए थे, आप मतलब नाराज़ हो गए। नाराज़ कब हुआ भाई? मैंने कब नाराज़ हुआ? अल्लाह के बंदे, मैंने कब कहा नाराज़? क्या सवाल आपने? हमने ये लिखा था, हमने जो मतलब यहाँ देखा लाइए ये लाइए बताता तो देखता हूँ। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या मसलक अहले हदीस में दूसरे मसलक के बुज़ुर्गों को गालियाँ देकर तबलीग किया जाता है, वो भी ऐसी गाली जो किसी मुसलमान के लिए ज़ुबान पर लाना हराम है, और ऐसी तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यही तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो बड़े मेहरबानी कुरान हदीस से वजाहत कर दीजिए। हरगिज़ गालियाँ देना न नबी का शेवा, न नबी के मानने वालों का शेवा, न किसी का शेवा। अलबत्ता अगर कोई शख्स अपने आप को अहले हदीस कहते हुए किसी को गाली दे तो वो उसका ज़ाती अमल होगा, न कि मसलक अहले हदीस में नऊज़ुबिल्लाह उसको इजाज़त दी गई है कि तू गाली बके। बेनी इसी तरह से जैसे एक मुसलमान होते हुए कलमा पढ़ते हुए अगर शराब पिए तो क्या उसे कहा जाएगा कि इसके इस्लाम ने इसको हुक्म दिया शराब पीने का? तो उसका ज़ाती अमल है। ज़िना करता है उसका ज़ाती अमल है, चोरी करता है उसका ज़ाती अमल है, इस्लाम का नहीं है उसके ताल्लुक। तो अगर मैं गाली देता हूँ या कोई भी अहले हदीस का फ़र्द गाली देता है, वो गुनहगार है और वो अब उसकी सज़ा भुगतेगा। सिर्फ ये उसको कहता मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरी हो जाऊँगा ना, हरगिज़ नहीं। वो गाली देता है, गुरूज बकता है, शराब पीता है, जिना करता है, बदकारी करता है, चोरी करता है, वो उसकी सज़ा भुगतेगा। जैसे वहाँ मुसलमान ऐसे वो भी मुसलमान, समझ रहे हैं? तो मसला के अहले हदीस में हरगिज़ ये जायज़ नहीं है और ना ही किसी के बुजुर्गों को गालियाँ देने का हुक्म दिया जाता है इसके अंदर। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि बाज़ बातें ऐसी हैं जो अहले हदीस के उलमा कहते हैं तो हमारे दूसरे मसलक के लोग बेचारे उसको गाली कहते हैं, हालांकि वो गाली नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को शिर्क से रोकते थे और लोगों को कुफ्र से रोकते थे तो कुफार मक्का ये कहा करते थे कि ये हमारे बुज़ुर्गों को गालियाँ देते हैं, बाप दादाओं को गालियाँ देते हैं, हाँ, और उनको बेवकूफ़ समझ बनाते हैं और ये हमारे खुदाओं की तौहीन करते हैं। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गाली देते थे? लेकिन चूंकि उनकी बात कड़वी लगती थी, उनको सच्ची बात भी बुरी लगती थी, इसलिए उसे गाली से तारीफ करते थे। तो ज़र्फ़ और पैमाना उनका गलत था, सोच का आईना उनका खुद अंधा था, इस वजह से हर चीज़ उन्हें अंधी नज़र आती थी। अल्लाह के नबी की अच्छी बातें भी उन्हें बुरी लगती। और ये एक मैं बताऊँ आपको दुनियावी रीत भी है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बुरी बात भी उसे अच्छी लगती है, लेकिन किसी से नफ़रत करता है उसकी अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है, यहाँ तक कि साए से भी दूर। ये इंसान की तबीयत है। तो मसलक अहले हदीस में हरगिज़ ये जायज़ नहीं है कि यहाँ तो मसलक अहले हदीस में तो गैरों के खुदा को भी गाली देने का से मना किया गया है। भाई ने सवाल किया है कि क्या मसलक अहले हदीस में फ़र्ज़ नमाज की कोई अहमियत नहीं है? जो जान ये तो ऐसी ही बात है जैसे ये तो अहले हदीसों ही का तुर्रा है भाई,
अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फ़र्ज़ नमाज की अहमियत को लोगों में बताते हैं और बयान करते हैं और सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तलक़ीन करते हैं और इतना एहतमाम करते हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें भी टोकते हैं, तुम्हारा ये तरीका नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ऐसे नहीं ऐसे। उन्हें इतना तक सब्र नहीं होता बेचारों को, जबकि उन्हें रोका जाता है जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, मत टोको उसको, क्या ज़रूरत है। लेकिन ये इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करें, टोकते हैं कि ये हदीस में नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे। इतना एहतमाम करते हैं नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो मसलक अहले हदीस में फ़र्ज़ नमाज की कोई अहमियत नहीं है। जो जानबूझकर वो लोग फ़र्ज़ नमाज तर्क कर देते हैं, जो दिन रात मसलक अहले हदीस की तबलीग करते हैं, उनकी इस तबलीग से कोई फ़ायदा नहीं, उनकी इस तबलीग से कोई फ़ायदा नहीं। जो नमाज छोड़कर मसलक अहले हदीस, वो अहले हदीस नाम का अहले हदीस होगा, वो दावा करता होगा, समझ रहे हैं। तो अहले हदीस वो होता है जो नमाज को कायम करता है। दूसरी बात यह कि एक बात आप हमेशा याद रखें, ये उसूल हर एक के सामने रखना पड़ेगा और हर एक के साथ उसूल है। अहकाम को मानना और तस्लीम करना एक चीज है, और उन अहकाम को अमली शक्ल देना, तत्बीक करना, ये उससे मुख्तलिफ है। एक शख्स अहकाम को तस्लीम करता है, मानता है, हाँ है सही, तत्बीक में सुस्ती और काहली करता है, अमली तत्बीक में सुस्ती और काहली करता है। इस सुस्ती और काहली की वजह से उसे काफिर नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर एक शख्स जानता है, मानता है कि शराब हराम है, तो बोले शराब हराम, हाँ भाई शराब हराम, ये बहुत, लेकिन हमने देखा गली के नक्कड़ में बैठ के पी रहा है, तो क्या उसके पीने की वजह से उसको जहन्नमी कह दिया जाए, सॉरी काफिर कह दें क्या? तो एक चीज है किसी चीज को मानना, दिल से तस्दीक करना, और तत्बीक देने में सुस्ती और काहली करना। बिल्कुल इसी की तरह आप ये समझ लें कि एक शख्स है जो मानता नहीं है कि शराब हराम है, और शराब नहीं पीता, वो शराब नहीं पीता, और वो ये भी कहता है कि शराब हराम नहीं, तो ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर? बोलो, काफिर है। ऐसा शख्स भी, हालांकि वो शराबी नहीं, शराब नहीं पीता, लेकिन वो ये कहता है कि शराब हराम नहीं, सिर्फ ये कहने की वजह से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है उसने उसको हराम कर दिया है, या अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया है उसको उसने हलाल कर दिया। भले वो करे ना करे, भले पिए ना पिए, तो दोनों मुख्तलिफ चीज हैं। एक आदमी अमली तौर पर तत्बीक नहीं करता, दाढ़ी फर्ज है इस्लाम के अंदर, है कि नहीं? एक आदमी रखता है, एक आदमी इसमें कोताही करता है, तो उसकी बिना पर उसको कहा जाएगा कि ये सुन्नत के मुखालिफ है, उसे काफिर। लेकिन एक आदमी दाढ़ी की तौहीन करता है, तज़हीक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो ऐसा आदमी बहरहाल उसको गिरफ्त किया जाएगा, उसको सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला बहरहाल उसके ईमान में खलल है, नफ्स है। समझ रहे हैं? दोनों में फर्क। हम किसी चीज को मानते हैं, एक अहले हदीस होगा, हाँ हम कुरान सुन्नत के मानने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे, नियाज नहीं करते, फातिहा नहीं करते, हम आमीन रफ़ेदैन करते हैं, हम इसको सुन्नत समझ, लेकिन आप देखेंगे वो ताश खेल रहा है, नमाज नहीं पढ़ा, तो क्या कहेंगे आप? उसे अहले हदीस नहीं है, मानता तो है, नॉर्मल है, तत्बीकी शक्ल में वो गलत कर रहा है, तत्बीक करने में वो क्या कर रहा है? वो सुस्ती और काहली कर रहा है। ये उसूल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, ये कायदा, ये उसूल है, खुद इमाम अबू हनीफा ने इसको बयान किया रहमतुल्लाह अलैह, और ये उनके यहाँ कायदा है कि तत्बीक में अगर सुस्ती करता है उसकी बिना पे काफिर। यही वजह है कि उनके यहाँ बेनमाजी काफिर नहीं, अहनाफ के यहाँ बेनमाजी काफिर नहीं है, अलबत्ता हनाबिला के यहाँ और उनके यहाँ बेनमाजी काफिर है। एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ते काफिर, और इसी के ऊपर बाज
बहुत सारे अक्सर उलमाए अहले हदीस का भी फतवा भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर करार दिया अक्सर व बेशतर। लेकिन अल्लामा अलबानी मुहद्दिस आज़म और दीगर मुहद्दिसीन का ये फैसला है कि बेनमाजी काफिर नहीं है, बशर्ते कि कुफ्र करता है लेकिन अमली तदबीर को सुस्ती करता है। एक शख्स रोजा मानता है, रोजा फर्ज है, लेकिन नहीं सब्र कर पाता, रोजा तोड़ देता है, नहीं रख पाता, तो उसको काफिर कह सकते हैं। उसे काफिर नहीं कर सकते, लेकिन कमजोर हो गया, छोड़ दिया उसने रोजा, ये बहरहाल उसूल है। तो अगर कोई शख्स ऐसा करता है, नमाज को तर्क कर देता है, तो हम ये नहीं कहते कि वो अहले हदीस नहीं है, रस्मन वो अहले हदीस है, मानता तो है नमाज, जब बात आएगी ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो दिन रात मसले के तबलीग करते हैं और उनसे नमाज के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि पहले अकीदा सही करो, क्या उन पर अभी नमाज नहीं फ़र्ज हुई है। बहरहाल जो उनकी भूल है, उन्हें नमाज अदा करना चाहिए, फ़र्ज है उनके ऊपर, और उन्हें जानना चाहिए कि वो नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इस दावत का, तबलीग का और अकीदे की तबलीग का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अकीदा अव्वल है, बाद में नमाज है, नमाज पहले नहीं, नमाज पहले अकीदे की इस्लाह मुकम्मल तरीके से, फिर नमाज, फिर रोज़े, हज, ज़कात। क्यों? पहले बुनियाद होती है, तब छत पड़ती, पहले ही छत आप डाल दें, बुनियाद तो छत टिकेगी, छत बेकार है। बराए मेहरबानी कुरान हदीस से वज़ाहत कीजिए। तो ये मैंने मुख्तसरन ये कर दी है कि नमाज में फिलहाल फ़र्ज़ है, कोई भी हो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, और नमाज छोड़ करके वो तबलीग करे हराम है, नमाज छोड़ करके वो बकवास करे खामखा, वो गुनहगार है, वैसा अल्लाह के काबिल गिरफ्त है, और बाद अहले इल्म के नज़दीक वो काफिर भी हो जाता है अगर वो जानबूझ करके नमाज को तर्क करता है। सुस्ती और काहली एक अलग चीज़ है, गफलत एक अलग चीज़ है कि आदमी को याद दिलाया जाए तो फ़ौरन नमाज। जी आप जाएँ शेख के साथ। क्या मसलक अहले हदीस में तकब्बुर करना जायज़ है? जो तबलीग करने में तकब्बुराना रवैया अख्तियार किया जाता है, दूसरे को हक़ीर समझा जाता है, और अगर जायज़ है तो बराए मेहरबानी कुरान और हदीस से वज़ाहत कर दीजिए। तकब्बुर हरगिज़ कर किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अल्लाह आपको हिदायत करे। तो भाईजान तकब्बुर हराम है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीरत शहरिन, एक महीने की दूरी पर आदमी जो मुतकब्बिर है वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अल किब्रिया उरिदाई, किब्रिया मेरी चादर है, समझ रहे? तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, ये हराम है किसी से भी, और दूसरों को भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता मुमकिन है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके हालात से हम वाकिफ़ होते हैं, जिनके हालात से हम वाकिफ़ होते हैं और हम चाहते हैं कि ये सुधरे, उसके बावजूद भी वो सुधरने की कोशिश नहीं करता, तो उसका दोस्त रहता है, वो सुधरा हुआ रहता है, तो चूँकि हम जोली हैं, साथ में रहे हैं, तो अब वो उस आदमी से उस अंदाज से बात नहीं करता जिस अंदाज से पहले बात क्या करता था। क्यों? उसने उसको समझाया, बुझाया, नहीं माना, तो अब वो उससे बाइकाट करता है, एराज करता है, क्या ज़रूरत है इससे बात करने, जाहिर आदमी। अब वो दूसरा वाला समझ रहा है, यार ये तो मेरे को जाहिर समझ रहा, हक़ीर समझ रहा, अपने आप को बदल गया तो क्या अल्लामा समझ रहा। ये तकब्बुर नहीं, ये तकब्बुर क्यों? इसलिए कि ये आपकी ना समझ के भी जहालत के ऊपर वो आपसे पहलू तय करना चाह रहा है। एक दफ़ा समझा दिया, 10 दफ़ा समझाया, नहीं मानता, जाने के यार नहीं बात करना चाहता, वो बाइकाट रखना चाहता। तो ये हो सकता है कि किसी हालत में किसी की समझ में ये आए कि यार ये हमको हक़ीर समझते हैं, लेकिन अमूमन तकब्बुर करना ये हराम है। अब तकब्बुर किसको कहते हैं? तकब्बुर किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क़ालू वमल किब्रु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, किब्र किसको कहते हैं, तकब्बुर किसको कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल किब्रु
बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, सही मुस्लिम और बुखारी दोनों रिवायत। बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तकब्बुर मशहूर ये है कि आपसे हमने जरा कड़क आवाज में बात कर दी या जरा सा गर्दन ऊंची करके तो आपने समझ लिया मैं मुतकब्बिर हो। आपने मुझसे कड़क आवाज कर ली, आंख उठा के बात कर ली, हमने कहा बड़ा मुतकब्बिर आदमी। या हमने किसी को हकारत से चल रहे तो ये समझते हैं भाई ये बड़ा मुतकब्बिर आदमी है, किसी की इज्जत नहीं करता। तकब्बुर किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी तकब्बुर किसको कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बतरुल हक़्क़। सुनो तकब्बुर आई, ये हदीस की रोशनी में सुनो तकब्बुर किसको कहते हैं? हक को जानकर हक को न तस्लीम करना, ये तकब्बुर है। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। हक को जानकर, ये हक है, उसके बाद भी उससे बतर, बातरा, इतराना, किनारा कशी अख्तियार करना, मुंह मोड़ना, न मानना, न अमल करना, ये किब्र। वो गम्तुन नास, और अपने मुकाबले में अपने भाई को या किसी को हकीर समझना, ये किब्र है। सोचिए, किब्र की तारीफ मालूम हो गई। अब हर एक अपने ऊपर फिट करके हर आदमी महसूस कर सकता है कि हमें तकब्बुर का कितना हिस्सा मौजूद है। और मसलक अहले हदीस के रफ़-ए-दैन के बगैर नमाज नहीं होती। औरन ये गलत है। कहाँ से आपने नोट किया है या ये बात किसने कही है? हमने, किसी ने, किसी बच्चे ने, किसी ने अगर ऐसी ज़ुबान से कही हो तो वो नादान है। किसी भी अहले हदीस की तहरीर ये नहीं आपको मिलेगी किताबों में कि उन्होंने ये लिखा हो कि रफ़-ए-दैन के बगैर नमाज नहीं होती। अगर लिखा है तो हमें वो सबूत चाहिए, हम भी देखें। जी मैं बता रहा हूँ, मौलाना मुस्तफ़ा साहब मसीह, उनसे जब पूछा गया कि क्या बगैर रफ़-ए-दैन के नमाज नहीं होती है, तो उन्होंने कहा अगर आपको मालूम, नदीम भाई ने क्या बताया, तो नदीम भाई ने बताया कि रफ़-ए-दैन अगर आपको मालूम हो गया बगैर रफ़-ए-दैन की नमाज नहीं होती है, तो अगर आपको मालूम है उसके बावजूद अगर इस तरह नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती। वो दूसरा मसला है। एक शख्स लाइल्म है किसी चीज़ से, वो नमाज पढ़ता है या वो काम करता है, हम उसे माजूर समझते हैं। लेकिन एक शख्स है जानता है, फिर वो क्यों नहीं करता उसको? ये एक सवाल है, वो एक सवाल है। उसकी दो वजह, या तो वो तावील करने वाला हो, या तो उसके सामने कोई दलील हो। अगर उसके सामने कोई दलील है और वो मुज्तहिद है, दलील को और इस दलील को समझता है कि मैं मुज्तहिद हूँ, मेरे नज़दीक ये रफ़-ए-दैन नहीं है, तो खलास उसकी नमाज हो जाएगी। नहीं तो लेकिन अगर वो आमी आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो हदीस को देखे, फिर भी वो बस वो तासुब करता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर यकीनन उसके ईमान में खलल हो है। वो नमाज तो बहुत दूर की बात रही, उसका ईमान ही इसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। नमाज तो खैर बात की बात है, ये बात याद रखें। तो जब भी कोई बात लिखिए, मुस्तनद लिखिए, हमने, तुमने, इन्होंने, उन्होंने कह दिया, ये नहीं, बल्कि ये लिखिए फलानी किताब में हमने ये पढ़ा है और फलाने आलिम ने ये कहा है कि इसके बगैर नमाज नहीं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने, इनके हर गलतियों का जवाब मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। जिसने कोई गलती की हो सकता है, किसने पता नहीं क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लोगों को बयान करते हैं। अब आपसे उनसे गुफ्तगू होती है, आप उनकी इस्लाह करें। आप उनको हम कहाँ तक पता नहीं जज्बात में किस आदमी किस मूड में होता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी मतलब आपकी एक कैसेट थी, इसमें आपने कहा था कि जो शख्स ये जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बगैर रफ़-ए-दैन से नमाज नहीं पढ़ी है,
तो मैं इस मिंबर रसूल से ये कहता हूँ कि उस शख्स जानबूझकर जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बगैर रफ़ा यदैन से नमाज नहीं पढ़ी है और वो ना करे रफ़ा यदैन, तो मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहता हूँ कि उसकी नमाज नहीं। सही बात है, वही मैं भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि वो जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उसके बावजूद भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एक ला इल्म आदमी के लिए बात अलग है, उसका हुक्म अलग है, लेकिन एक जानबूझ करके एक आदमी नहीं जानता आगे कुआं है, गिर गया, बात अलग है, लेकिन आदमी को रोका गया, टोका गया, यार आगे कुआं है, कुआं कुआं है, फिर वो जा रहा है, जाओ मरो, फिर ये नहीं कि वो कहा जाएगा कि ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, रफ़ा के बगैर और वो मस्जिद का इमाम हनफी मसलक का है, वो रफ़ा नहीं करता है, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है, नमाज हो जाती है? जबकि बकौल मसलक अहले हदीस के वो मुशरिक है। तो क्यों मुशरिक है? वही रफ़ा ना करने की वजह से मुशरिक है, तकलीद करने की वजह से। तकलीद ही नहीं, तकलीद तो एक दूसरा दर्जा है। उनके अंदर जो हनफी मसलक के लोग हैं तकरीबन यहाँ इस वक्त हिंदुस्तान में अक्सर व बेशतर के अंदर शिर्क मौजूद है। देवबंदी हों, बरेलवी हों, कादियानी हों, सिरो हनफी, इनके अंदर शिर्क मौजूद है। तो रफ़ा न करने की वजह से ही नहीं कि रफ़ा न करने की वजह से शिर्क मुशरिक है या तकलीद करने की वजह से मुशरिक है। तकलीद से भी भयानक एक चीज़ है, तकलीद से भयानक एक चीज़ उनका अकीदा है। उस अकीदे के अंदर मसलन उनका अकीदा है कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाज़िर, उनका अकीदा है कि अल्लाह के नबी गैब। आप अकेले हनफी की बात ना करें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी क्या हैसियत है? बात यहाँ आती है किताबों की, मेरी कोई हैसियत नहीं, बात आती है किताबों की, गुफ्तगू किताबों पे होती है, इनफरादी तौर पर कोई फैसला नहीं होता। आप कह सकते हो भाई हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं मानते, है कि नहीं? लेकिन उन किताबों का क्या करेंगे जिन किताबों के ऊपर देवबंदी बरेलवी जितने भी हैं इनका अपना ईमान और अकीदा है, इसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। उनके उलमा उसको कहते हैं जो इसको ना माने वो अहलुस सुन्नह वल जमात से खारिज है। देवबंदी